सवाल का जवाब दे दूं मेरे भाई। मुफ्ती साहब हालिया सूरत में इसराइली प्रोडक्ट या इसराइल प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करने वाले मैकडॉनल्ड वगैरह का बाइकआउट करना, ये बहुत सवाल पूछा जा रहा है। देखो, बाइकआउट का फायदा जब होता है जब भरपूर तरीके से हो। बाइकआउट से नुकसान तो होता है इन लोगों को, लेकिन होता ही है कि ऐसी तहरीकें चलती हैं, एकदम शोर शराबा होता है, 4 दिन लोगों ने पेप्सी पीना छोड़ दी, उसके बाद सारे पहले से ज़्यादा पीना शुरू कर देते हैं। तो बाइकआउट, अगर ये गवर्नमेंट पे दबाव डाला जाए, गवर्नमेंट लेवल पे बाइकआउट हो ना, एक मुहिम चले हुकूमती सतह पे, तो मैं समझता हूँ फ़ायदा होगा इसका। 2-4 लोगों के छोड़ने या 2-4 लोगों की कंप्लेन चलाने से नहीं होता, बल्कि और मजाक बनता है। बाइकआउट होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे बाइकआउट हो, तो फिर उसका मुतबादिल भी लोगों को बताया जाए कि भाई ये है, इसको छोड़ दो तो इसका मुतबादिल ये। मुतबादिल ना हो तो भी छोड़ दो, क्या जा रहा है उसमें? कोई ये मैकडॉनल्ड फर्ज तो नहीं है ना खाना, बल्कि और नुकसानदेह है। लेकिन ये बाइकआउट प्रॉपर वे में जब ही होता है जब एक मजबूत मुहिम चले, वरना कुछ भी हासिल नहीं होता और मजाक बनता है। तो अब मुहिम तो गवर्नमेंट पे दबाव डाला जाए कि गवर्नमेंट बाकायदा ऐलान करे, सब लोग इस कॉज में हुकूमत का साथ दें और बोले भाई हम फिलिस्तीनियों के हक में सब लोग हैं, और सब मिल के जो है वो बाइकआउट करें। फिर इंशाल्लाह अरब कंट्रीज भी हों, सऊदी अरब है, मस्कत है, दुबई, यूएई वगैरह, ये तो अगर कर लें तो ये तो ऐसी की तैसी हो जाए इनकी। शाह फैसल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने पेट्रोल बंद किया था, इसराइल ने घुटने टेक दिए थे, मुज़ाकरात की मेज़ पे आ गया था। तो पेट्रोल बंद कर दो या इनकी मसनूआत को अलल इतलाक छोड़ दो। उसका ऐलान हो कि भाई सारी मसनूआत नहीं छोड़ी जा सकती, नामुमकिन है। मशहूर प्रोडक्ट जो हैं जिसमें इनको ज़्यादा फ़ायदा है, उसके अनाउंसमेंट हो, लिस्ट जारी हो, उस पर पब्लिसिटी हो, मीडिया उसको उछाले, जियो न्यूज़ से, समा न्यूज़ से, बोल न्यूज़ से, हर जगह एक दावत चले। फिर सऊदी अरब में भी हो, यूएई में भी हो, पाकिस्तान में भी हो, हर जगह होगी तो फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ फिर मजाक उड़ता है और कुछ भी हासिल। इन पर 14 मुसलमान ममालिक के दरमियान में मौजूद है, पर हम मुसलमान खामोश हैं। 3 जंगें लड़ चुके हैं अरब लोग, अरब ममालिक 3। ये जो हर वक्त नेगेटिव की मनफी बातें होती है ना कि मुसलमान ममालिक कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। अरब ने मिलके 3 दफ़ा इसराइल से जंग लड़ी है, तीनों जंगों में शिकस्त हुई है। और वजह शिकस्त की ये है कि पीछे अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। तो क्योंकि इसराइल से लड़ने का मतलब है कि अमेरिका से लड़ाई, इस वजह से शिकस्त हो जाती है। तो वो 3 दफ़ा लड़ के बैठ चुके हैं, अब क्या करें हम। होना ये चाहिए, अगर थोड़ा सा बॉर्डर खोल देना तो पूरी दुनिया के मुसलमान पैदल ही इसराइल को फतह करके आ सकते हैं। इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान हैं और उनमें जाने का जज्बा भी है कि थोड़ा सा भी रास्ता खुल जाए तो ये पैदल ही होते होते, इतनी बड़ी तादाद है तो ये 8-10 करोड़ तो वैसे ही चले जाएंगे, इसराइल पहिया पहिया फतह करके आ जाएंगे। लेकिन बात यह कि जाने नहीं देते, रास्ता नहीं है। क्योंकि अगर मिस्र रास्ता देता है ना, थोड़ा सा भी रास्ता खोलता है, तो पहले इसी बेस पे इसराइल मिस्र पे अटैक करके उसके इलाके ले चुका है कि मिस्र ने रास्ता खोला हुआ था मुजाहिदीन के लिए। तो उस बेस पे इसराइल ने आधा मिस्र पे कब्जा कर लिया, समझ रहे हो। तो जब मिस्र ही हाथ से निकल गया उनके, तो ऐसा गिच्छी पकड़ी है ना चारों तरफ से। तो अब देखें आगे होता क्या है, अल्लाह खैर करे। देखो, ऐसी लड़ाई जिससे अगली दफा इससे भी जाएं, ये तो कोई भी दुनिया में अक्लमंद इसका मशवरा नहीं देगा ना। देखो, मसले का अगर हल सामने ना आ रहा हो तो गलत हल की तरफ नहीं जाना चाहिए, ये जहन में रखें। एक आदमी बंदूक लेके आपको कह रहा है जेब में जो कुछ है निकाल दो, आप कहें मैं तो नहीं दूंगा लेकिन मसले का हल बताओ, तो हम कहेंगे अगर तुम्हारी जेब में मिसाइल पड़ा हुआ है तो वो मसले का हल है। अगर वो नहीं है तो मोबाइल पकड़ा दो और पतली गली से निकल लो। तो ऐसा काम करना जिससे लेने के देने पड़ जाएं, वो तो नहीं हल है ना। तो ऐसे मौके पे दुआ है, और क्या है, बद्दुआएं हैं, दुश्मन के खिलाफ बद्दुआएं हैं। किसी के पास रास्ता है जाने का तो जाए, 100 दफा जाए, अनाउंस करे कि ये रास्ता है, ये यहां से निकल आया है रास्ता, तो सब पहुंच जाएंगे। एक चीज उसूली तौर पे याद रखें, जो चीज़ इख्तियार में है उसमें इंसान कमी ना करे, जो इख्तियार में नहीं है उसके बारे में सोचे नहीं। इससे टेंशन के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता। क्योंकि जब आप ऐसी चीज़ का सोचना शुरू करते हैं ना जो आपके इख्तियार में नहीं है,
تو ہمیشہ وہ کام کر لیتے ہیں جس کا پہلے سے بھی زیادہ نقصان ہوتا ہے، جس کا پہلے سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. میری پالیسی ہمیشہ یہی رہی ہے ہر معاملے میں، جو اپنے اختیار میں ہے چھوڑو نہیں، جو اختیار میں نہیں ہے پڑھو نہیں اس میں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اگر ہم اس اصول پہ اختیار کر لیں بہت سارے معاملات ہمارے ویسے ہی سیدھے ہو جائیں گے. تو لوگ جو بلا وجہ فنٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں نا، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، وہ فنٹر گیری ہی ہوتی ہے. ایک یوٹیوب پہ اور بلکہ اس پہ ٹک ٹاک پہ ایک بندہ آ رہا ہے، لڑکا بڑے غصے میں بیٹھا ہوتا ہے، یہ مولوی کچھ نہیں کر رہے، اسرائیل میں یہ ہو گیا، فلانے جگہ یہ ہو گیا، یہ یوں نہیں کر رہے، یوں نہیں. میں نے دفعہ کمنٹس کر دیا کہ تو کیا کر رہا ہے بھائی بیٹھ کے، تو بھی تو کچھ کرنا. کہہ رہا میں اکیلا کیا کروں، یہ مولوی کریں گے تو میں کروں گا. بھائی یہ مولوی تو کچھ نہیں کر رہے. وجہ اس کی یہ کہ مولوی کہتے ہیں ہم کیا اکیلے کیا کر سکتے ہیں، گورنمنٹ جب تک نہیں کرتی. تو جو دلیل مولوی دے رہے ہیں وہی دلیل آپ بھی دے رہے ہو کہ یہ مولوی چونکہ نہیں کر رہے تو میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں. تو بات یہ کر آپ بھی نہیں رہے. یہ باتیں کرتا ہوا وہ اچھا لگتا ہے جو میدان جنگ میں جا رہا ہو، لڑ رہا ہو اور دو بدو فائر ہو رہا ہو اور جہاد کر رہا ہو اور کہہ رہے دیکھو مولوی کچھ نہیں کر رہے اور میں یہاں بم رکھ کے آ رہا ہوں وہاں پہ اور شہید ہو رہا ہوں میں سب کے سامنے. جتنے اسکالر آ رہے ہیں یہ مولوی یہ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے. بھائی تم بھی باتیں ٹھوکنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہو. تو مولوی وہ باتیں نہیں کر رہے جو تم کر رہے ہو، اس لیے کہ ان کو پتا ہے باتیں کرنے کا فائدہ نہیں ہے. تو کام وہ کرو جو کر سکتے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک خاتون نے اپنے شوہر سے کہا نا کہ سوئٹزرلینڈ جانے پہ کتنا خرچہ ہوگا، میں سوچ رہی ہوں کہ ہم سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں، کتنا خرچہ ہوگا؟ اس نے کہا بالکل بھی نہیں. اس نے کہا کیوں نہیں خرچہ ہوگا؟ اس نے کہا سوچنے پہ کوئی خرچہ نہیں. سوچ ہی رہی ہو نا سوئٹزرلینڈ جانے کا، تو وہ بات کرنی چاہیے جو عملی دنیا میں ممکن ہو. اور دوسری بات یہ کہ علماء یا جو بھی بڑے لیول پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت کچھ اندر اندر کر رہے ہوتے ہیں. وہ پرلے درجے کے بے وقوف ہوں گے اگر وہ عوام کو بتا کے کرنا شروع کر دیں. بڑی حماقت کی بات ہوگی. بہت کچھ اندر اپر لیول پہ حکومتوں سے رابطوں کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے، حکومتوں کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے، حکمرانوں کو حل دیے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ نہیں ہوتا کہ جو بھی کر رہا ہے نا کہ میں جا رہا ہوں آرمی چیف سے ملاقات کے لیے اسرائیل کے مسئلے پہ بات کروں گا، یہ میرا یوٹیوب چینل ہے آپ لوگ دیکھ لیں، میں جا رہا ہوں ٹاٹا، دیکھو میں اپنی ذمہ داری کیا کر رہا ہوں، پوری کر رہا ہوں. اسی طرح آرمی چیف کہے لوگوں میں جا رہا ہوں اسرائیل کے مسئلے پہ فلاں سے بات کرنے کے لیے، دیکھا آرمی زندہ باد. ایسا نہیں ہوتا. بڑے پیمانے پر جو گیم کھیلے جا رہے ہوتے ہیں وہ خفیہ ہی ہوتے ہیں، وہ عوام کو نہیں بتائے جاتے. تو بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اب سعودی عرب کا بادشاہ کیا کچھ کر رہا ہے ہمیں نہیں پتا، تو ہمیں نہ تعریف کرنی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جھوٹی تعریف ہو، اور نہ ہم نے برائی کرنی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جھوٹی برائی ہو. ہم نے چپ کر کے بیٹھنا ہے. اپنا جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں. کسی کے خلاف یہ کچھ نہیں کر رہے، وہ کچھ نہیں کر رہے، یہ یوں نہیں کر رہا، وہ یوں نہیں کر رہا، تو بھائی تو کیا کر رہا ہے؟ تو بھی تو یہی کر رہا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر رہا تو یہ کچھ نہیں کر رہا تو وہ کچھ نہیں کر رہا، اور یہ تو بھی تو یہی کر رہا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ تو بھی کچھ نہ کرتا. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے یہ اندر بہت کچھ. اب دیکھو جب بھی ہمارے یہاں اسمبلی میں کہ لا پاس ہوا ہے نا، وہ ہوا ہی نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ جب ہمارے یہاں اسمبلی میں بعض بڑے اچھے قوانین پاس ہوئے ہیں اسلام کے فیور میں، قوم کے فیور میں، وہ سارے قوانین وہ ہیں جو چھپڑ میں ہو گئے. علماء کی ایک جماعت ملی، وزیر اعظم سے ملی، اسمبلی میں موجودہ لوگوں سے الگ الگ ملاقاتیں کی، اس کو میڈیا پہ نہیں لائے اور آرام سے جا کے اس لا کو پاس کروا کے ملک کا قانون کا حصہ بنا دیا. لیکن وہ قانون، وہ تحریکیں جو میڈیا پہ آ گئیں، دھرنے، یہ پاس کرو، یوں کرو، ہم یہ کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے، وہ کبھی بھی نہیں پاس ہوئے. وجہ اس کی ہے کہ مخالفین بھی اسی اسٹائل سے آ جاتے ہیں. اب یہ جو بل پاس ہوا تھا صحابہ کرام کی جو گستاخی کرے گا 10 سال کی قید ہے، یہ پورا کام ہونے سے پہلے میڈیا پہ لانا ہی نہیں چاہیے تھا اس کو. ابھی سینٹ سے بل پاس ہوا ہے اور ایک دم شور شرابہ، مبارک باتیں. میرے پاس بھی فون آیا کہ مصعب مجھے کیا پتا، پورا میں سمجھتا پورا کام ہو گیا. ہم نے بھی کہا مبارک ہو بھائی، ماشاء اللہ. پتا چلا وہ پاس ہی نہیں ہوا، وہ کیونکہ مخالفین اتنے متحرک ہو گئے. ارے جب آدھا کام ہوا تھا، آدھا ہوا ہی نہیں تھا، تو چھپڑ میں جا کے چپکے سے اس آدھے کو بھی کروا لیتے یار. پورا کام تو ہو جاتا، اس کے بعد مٹھائیاں بٹتی. پھر بھی مٹھائیاں بانٹنے کی ضرورت نہیں تھی. کیوں دشمن کو آپ جوش دلا رہے ہو؟ چپکے سے ایک کام ہوتا، آرام سے ہو کے ختم ہو جاتا. لیکن چونکہ منجن بکتا نہیں ہے عام طور پر، لوگ کہیں گے یہ مولوی کچھ بھی نہیں کر رہے. تو لوگوں کی نفسیات لوگوں کو پتہ ہے، لوگوں کو پتہ ہے یہاں شور شرابے پہ زیادہ ووٹ ملتے ہیں،
काम पे कोई भी लिफ्ट बोलो नहीं कराता। हमें याद है जामिया रशीद ने एक दफा कोशिश की कि लॉ पास हो जाए कि हराम ना पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होगा ना इंपोर्ट होगा, हराम गोश्त। अब जामियत की इंतजामिया ने छप्पड़ में चुपके से जाके ना अंदर अंदर जाके वो असम्बलियों में लोगों से मिले और पास हो गया कानून। लॉ बन गया कि पाकिस्तान से ना हराम गोश्त एक्सपोर्ट होगा ना इंपोर्ट। बाद सियासी जमातों ने जो जिनमें जरा भी उनका हिस्सा नहीं था इस कानून को पास करवाने में, जिनके पहले बड़ी रिक्वेस्टें की जा रही थी यार कुछ, उन्होंने कुछ भी नहीं, लेकिन उन्होंने जो जुलूस निकाला। बहुत पुरानी बात है, आपको पता ही चलेगा किस सियासी जमात की बात हो रही है कि जी हमारा लीडर जिंदाबाद और देखो ये कानून क्या कर दिया उसने, हालांकि कख भी नहीं किया था उसने ठीक है ना, लेकिन वो ले गया भाई, वो फेवर ले गया सब कुछ। अब जो पास करवाने वाले लोग थे जिन्होंने मेहनतें की वो हैरान हो रहे थे, यार किया तो कुछ भी नहीं है, फेवर सारा किसको चला गया, इनको। तो यहां आपके लिए पाकिस्तान में ये फैसला करना कि कौन सही है कौन गलत है, किसी का बाप 100 दफा पैदा हो के मर के पैदा हो जाए ये फैसला कर ही नहीं। यहां अच्छा वो है शोर ज्यादा मचा रहा हो, बुरा वो है जो चुप करके खामोशी से काम कर रहा हो, वो बुरा है। वो ऐसा है कि कुछ भी नहीं कर रहा हालांकि वो बहुत कुछ कर रहा होता है। तो ये आखिरत में ही पता चलेगा भाई कौन क्या कर रहा है। तो ये फेसबुक पे ना आप देखो, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे हर थोड़ी देर में कोई वीडियो आ रही है, मौलवी कुछ नहीं कर रहे, ये कुछ नहीं कर रहा। तो मैं नहीं कह रहा कि मौलवी बहुत कुछ कर रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आप उसको बोला करो तू भी बातें ही फेंक रहा है। फेंकने का लफ्ज मैं एहतियातन अच्छा इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप कुछ और लफ्ज उसमें ऐड कर देना। कुछ एक दफा 8-9 साल पुरानी बात है, एक यंग लड़का मेरे पास आया और कहता है मैं एक इंस्टीट्यूट बना रहा हूँ, उसमें ये करूँगा वो करूँगा, ऐसे वैसे काम, और यूं होगा, फिर उसमें नौजवानों की ट्रेनिंग होगी, फिर उनको हम इस काबिल बनाएंगे, उनमें एफर्ट्स पैदा करेंगे, और ऐसा इदारा, मुफ्ती साहब आप मेरे साथ शाना बशाना चलो और ऐलान करो अपने चैनल पे। उस वक्त मेरी ऑडियो आया करती थी, ऑडियो बयान। बड़े जोश में, जो उसको लाने वाला था उसने भी कहा बड़ा जबरदस्त आदमी है ये वो। मैंने कहा भाईजान मुझे क्या पता तू क्या करेगा, खाम खाम में मशहूर हो जाएगा। मेरा दिल में, मैंने कहा उसको जबान से नहीं कहा, मैंने कहा दिल में तो पता नहीं कुछ करेगा भी नहीं करेगा, मैं इसको अनाउंस करके मशहूर कर दूं, बाद में पता चला चंदे ले लेके भाग गया लोगों से। तो मैंने कहा यार आपका जज्बा, वाह सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त जज्बा है, आप काम शुरू कर दो बगैर अनाउंसमेंट के। जब मैं देखूंगा ना आप इतना काम कर रहे हो और जो आपने दावे किए थे उन पे पूरे उतर रहे हो, आपके कहे बगैर मैं आपको सपोर्ट करूंगा, फिर आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं कहे बगैर 10 साल हो गए अब तक कख भी नहीं हुआ, और फिर पता चला वो बंदा चंदाखोर भी निकला और पता नहीं क्या क्या निकला है वो।